सो म्हाका डॉक्टर म्हणपाक तुरतान कांय ना म्हणपा लागलो बट म्हाका मातशें हिंग सो वयता तेन्ना सारकें कडकड बीन येवपा लागलो आनी तुमी जाणा पावसा दिसांनी AC म्हणटाय ती घालपा पडटा सो हेजे लागून मातशी AC घायली बिकॉज ऑफ ग्लास सो घराको पावत म्हळ्यार जायना जालें. सो फ्रेंड्स पाय सुंगटां हें केल्या भाजल्या आनी आतां पोत्तिल्ले पाय फ्रेंड्स हांव आतांच लावन फ्रेश जाला आनी पाय हांगा कोत्ता सुंगटां आनी प्लस एका हेजेर सुंगटाची कोडी आनी पेज आनी पेज केलेला सुंगटाची कोडी आनी आतां थिंगा पेज कोत्ता आतां स्पायनाक कित्याक स्पायनाक आतां मातसो जोर येयला ताका ताव दुखता आनी थंडी खाता सो म्हणून ताका पेज केल्या पाय कोत्ता आतां पेज पळय स्लो दवरला पाय तो पळय सो फ्रेंड्स पाय पेज कोत्ता सुंगटां भाजता म्हटल्यार हांव शॉपार वयता आनी फार्मासी वयता आनी टॅबलेटां घेवन येता स्पायनाक फाल्यां आनी जावचे पयलीं आतां ताका राती घेवन दवरल्यार बरी न्हू पाय हय क्रॉसीन घेतल्यार बरी हय ती ब्लू सो फ्रेंड्स हय सो हांव वयता आतां पावसूय मातसो लेस जाला आनी वयता आनी फार्मासीनसून टॅबलेटां घेवन येता फाल्यां म्हटल्यार स्पायनाक बरें दिसल्यार पुरो टॅबलेटां घेवन आनी ताका जोर येना जाल्यार पुरो म्हणटा सो लेट्स गो एंड गेट टॅबलेट्स आनी फ्रेंड्स स्पायनाक दाखयता ते हाड पडला मातशें रेस्ट घेवपाक लायला ताका आनी ते एकले ना बाब हांगा सिंबा सोडिना स्पायना आहा थिंगा सिंबा बसता आपूण सो स्पायना सांगला मातशें रेस्ट घे म्हणून आतां मागीर वयता आनी टॅबलेटां घेवन येता केमटा पाय थंडी थंडी जाताली ताका आनी कितें रात जाग रावताक लागून तेंगे तुका तो भाषा पडटा तू चोयता आवय टोकी अबय नाका अब कोडे जा ए खेळपाचे मुडा येयला ते खबरा मारता केसले कातर बी आगलाय मुडा रे का पाय काय कोण कातर बी घालून दिसता काय एचे हात ते चाडून घ्या त्या काय नाही केस ते हेड या मुंडा पूरा हेड ओ जो कोंडो चोय बाबा ओ चोय सगळे हे कित्याक दाडायता तेगल्या गोरें तू त्याक दाडायता तुगे वेंदा ए ना टोकी टेक यू वांट टू गो डांस सिम्बू टोकी टेक अप टोकी बचू कर रे सिम्बू को ड्रिंक वाटर अपन चागा तेडा गेला 12 13 उंदरांगे नाचता टोकी रेस्ट म्हणटा तो दिना रेस्ट दिना बिलकुल बिना ताता सिम्बा हिंगा हा तो जाला ओ हांदो त्यांचा ते हांद्याची तो देवता तो हां नित्ता मका ओय देवता तो अब बस टोकी दो राम अशी हिंगा टीव्ही चेताय दुसरी चेंज कराय किते दुसरी घालाय मार्केट बीन मातियो सो फ्रेंड्स आता हांव स्पायनान पेज घालपाक येयला पेज टाइम केला पेज बरी सो आता पेज पयली आणि फ्रेंड्स हितून घालता आता हांव प्रॉन्स पायन भाजल्या प्रॉन्स ताका थोडी घालता
तोंडाक लावप फक्त एका पेजे वांगडा. Yummy. Pairs with fried prawns. So एक घेता. हे मागीर होता. So पुरा घातला. हे हळदी कसं पाहिजे. बैस रे तिला. घे. थँक यू. आता दिता सुंठ. व्हिडिओ अपलोड केला ना. होय हा बरी पायन केलं. बरी असल्या व्हडले कुल्यार हाडे दायना बिग वन घड म्हणजे व्हडले हाडे कुल्यार चलो. आगे मुझे माय आगो बाय तू लॅपटॉप आत्याला जायले किती गो बाय भितर थंड गरम जावंक ना. लॅपटॉप मैं ओपन करून घालते. हाय फीलिंग. ॲटलीस्ट आयज मातशें बरें दिसलें म्हाका. नो जोर नो फिवर ओन्ली मातशें कोल्ड आहा. आय कॅन स्टँड आय कॅन सिट आय कॅन टॉक आय कॅन डू व्लॉगिंग ऑल्सो. त्या चेडू हिरोईन. चलो जालें मगे ब्रेकफास्ट करून. आतां भाजी करता आनी मातशें मागीर रेस्ट करता. पावयता पाय गेसो असो दिराचे. हा पावयता पावयता घरागे पावयता. पाय केसय आपल्यावर म्हणटा. पायचे सारे जीव न्हू रे ताका. पाय नाला आपण कशें पडटलो. सो पाय आता हुंय हें कोत्ता. कितें रे पाय कितें कोत्ता रे तूं. बेण्या बेण्या भिंडा कितें रे सारकें. आनी हेंय करतलें मातशें वखदान. होय आनी हांव बॅग कॅबेजी भाजी करपा आहलेलें पण मुको आतां जायना. सो एंजलो सांगला पायक सांगला आनी एंजलोकूय सांगलें हांव हें करतलें मातशें हांव रेस्ट करता भितर वचोन. सो हांव वयता भितर मातशें रेस्ट करता मातशें वगत. होय रेस्ट करता मातशें वगत. आनी तेदो म्हणल्यार ते आनियन बीन चॉप करून दवरतलें एका. सो हांव मातशें रेस्ट करता तेदो म्हणल्यार करूं. सो हांव आनी पाय सद्या आहा किचनान आनी स्पायना करता रेस्ट. सो पायक स्पायनान पायक सांगला भेंड्याचें आमसूल न्हू पाय. भेंड्याचें आमसूल करपाक आसा पाय. पायन कांदो कट केला. हांव कट करतलो आहलो पाय कांदो. आनी पाय भेंडे भेंडे. सो बाय भेंड्याचें आमसूल करता. मागीर शीत करूंक जाय. होय आनी आतां लसूण पाय हें करता स्मॅश. सो मागीर तेच्या उपरांत रायस करूंक जाय. आनी पळोवया मागीर स्पायना कितें म्हणटा तें ताका. त्या मागीर ताका रेस्ट करपाक लायला. आनी हांगा पळय कोण न्हिदला टोकी. खंय जेम पडटा ताका. पाय आतां किचनान आहा म्हणून हांगा न्हिदला टोकी. हय आनी सिंपा भितून आहा स्पायना वांगडा त्या रुमान. तो न्हिदला म्हणून तो कुशीक थिंगा आपूण न्हिदला. सो आमी आतां रांदता बेगिना जाता इतलें करता. कोडी कित्याक कोडी ऑलरेडी केलेली आहा सुंगटाची. पयलीं शीत आनी तोंडाक भेंड्याचें आमसोळ. लसूण घायल्या आमट
ठाण्याची गायला ना सगळ्यांच्या बरी हा आम्ही विकत आणले बघ हां उगत हा न्हू असं होत आहे आणि 5 महिने नंतर पेंडे सीझन आहे बघतो ते खुशबू बरं जातं पाय आता शीत करता दादा हें जाते चाडू पडले सो फ्रेंड्स पायन शीत आनी भेंड्याचे आमसोळ करपाक दवरला आनी आतां म्हाकाय म्हाजें काम उरलां आतां म्हाका काम मेवलां हे पळय हें कांदे कट करपाक म्हाका जाता कांदे कट करूंक बारीक सो स्पायनान सांगलां कांदे कट करून दवर म्हणून बारीक आनी एक टोमाट कट करून दवर म्हणून त्या मेरेन ते मातशें रेस्ट घेता म्हणून लागलें आनी सगळें जालें उपरांत मागीर ताका सांगूंक जाय ती येवन करतलें मागीर करपाच्या खातीर सो हांव आतां कट करता कांदे तुमकां पयले फावट पळोवंक मेवतले हांव कांदे कट करता पळयता सो लेट्स गो बियो काढून ये न्हू पळय टमाटाच्यो काढ नाही त्या कितें सकाळ हाती लायशी सुरी मायान दूर पड रांदताय तेंचो तें जेवण कोण काय ती मायान दूर रांदताय हां हां तें कितें रे तें जेवण सारकें सो गायज तूं म्हणटलें हांव कंप्लीट रेस्ट कित्याक घेयना एक्चुली न्हू म्हाका न्हू न्हिदोन न्हू केन्ना अशें करून संवय ना न्हिदोन रावपाक म्हाका चिंतून न्हू जेमेत जाल्यार हांव न्हिदता आनी अशें करून लेजी अशें करून म्हणटाय तेन्ना म्हाका लायक अशें करून एक्टीव रावपाक काम करपा बीन सो आतां एक्चुली म्हज्यान सुसेगाद न्हिदो जावपालें बट हांवें म्हणलें ना हांव कितें तो करता एक्चुली हांव करपा लागलो भाजी बट मागीर म्हणलें नाका हांव म्हणलें आनी कितें करतलें सो फ्रेंड्स टोमाट आनी कांदे हांवें कापून दवरला आतां आतां वचोन स्पायनाक सांगूंक जाय तेणें फोन केला आतां तेका ते आतां करतले बाकीचे कितें आहा तें करतले आतां स्पायनाक सो टमाट आनी कांदो कापून आतां स्पायनाक सांगला म्हाका बटाटे काप म्हणून बारीक करून सांगला बारीक काप सांगला 2 बटाटे सो ते कट करून दवरता A few minutes later. तेका सांगलें चॉप करून दवर म्हणून पियाज टोमाट कोथमीर आनी हें कातून दवर म्हणल्यार तें खावपा म्हाका न्हू आनी हें भाजला मच्छी नहीं है हमारे घर में सो हें आहा शीत आहा कोडे आहा हेचे फायन केलें तें आनी म्हणल्यार इल्लीशी चिली फ्राय अशें करून करता बटाट उकडले ओके सो हें करता म्हणल्यार आयज आनी लेट्स स्टार्ट नाव ओली आतां गार्लीक आतां मातशें दाडान घालता नाल्यार कातून घालता इल्लेशें गार्लीक सांगपा इसरोल तेका कातून म्हणून स्टार्ट करता मागीर पेजूय बीन जाता पांय सांगता आयजूय पेज जेता म्हणल्यार वय हांव पेज जेता आयज पेज जेया ओ
स्लो दवर जालें. So this is done. Let me off this. जोगे स्वता येता हें जालें आनी मुगे पेजूय बीन जाली चोय पेज जेयता आतां आनी हिंग हांवें मुगे बेडशीटूय बीन चेंज केला ओली हे बेडशीट न्हू तुमकां खबर आहा न्हू हेऱ्यां गेलो हांवें हें बेडशीट हांवें हेऱ्यां गेलोलें बेस्ट आहा हे पाट मडगांव होली स्प्रिटा हेर येयल्या ते दोणाय बीन घेतले ओली कुशन्स म्हाका मेळना आहलो 400 रुपया गेलाय आनी इवन एंजलो म्हणटालो बेस्ट इवन वेस्ट सायडा तू 2 गेलाय ती पासून इतू बंद न्ही वेस्ट सायडा तू पिलो कवर बीन सो हांवें पिलो कवर दुसरी घायले आनी बरें सारकें थंड सारकें बेडशीट सो हें घायल्या की तें आतां म्हाज्या जिवा बरें दिसता सो तेका लागून म्हणलें हें घालया बेडशीट आनी चेंज बीन केलें ओके डुवे कवर हांवें न्हू ऑर्डर केल्या 2-3 ऑर्डर केल्या डुवे कवर कित्याक आतां पावसान म्हाका जाय चेंज बीन करपाक 2 आहाय आमकडे हे आनी एक आहा सो ते हांवें त्या रुमान दवरला आनी हे आहा हिंगा आहा सो आतां हांवें ऑर्डर केलो हालपोर येतो म्हगेलें सो या आनी दिस इज डन एवरीथींग इज डन सो आय एम ऑल्सो फिलींग बेटर नाव सो म्हज्याय बीन जिवा बरें दिसता आतां आनी विकनस म्हणटाय तेन्ना सो हांवें चिली फ्राय केली आनी आतां ओली म्हणटाय तें मातशें म्हाका एक घाम येस येता सो पांय म्हणटा एक जोर तुगे निवडटो सो या पण म्हाका स्टील रेस्ट जाय मातशी रेस्ट चड न्हू कित्याक हाल आमगे आनी कितें प्लॅन आहा सो आयज दिसा मातशें रेस्ट करता इन केस म्हाका बरें दिसलो जाल्यार डेफिनेटली येता म्हणल्यार सो एक एश कोन दिसता तें आनी गायज हेचें हांव बंद ना म्हणल्यार एन्जॉय हिंगा गोड बीन मारता तांकू हा बी वाळ कोण इन्सेक्ट्स ओके आनी हांव कितें सांगता तुका जाणा हां ओके गायज ताणें म्हजी तकली तोखणाय खूब केली काल ना परतून म्हण सुकान तशें दुकान मागीर मुखार हां तुकाच फायदा आपली पोती कोळी मारून घेता मागीर कितें तरी म्हणजे सुकान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन आजलो तुका हांव म्हजो पोती म्हणून मानून घेता आनी मागीर इसरोली आतां मुली आमी बाहेट केलोलें दोगांनी बाहेट आमी केलोलें आनी म्हणलोलें बीन बाहेट आनी आयचो हे तुमकां नजाराय दाखयता ओके गायज सॉरी तुमकां हें दाखोवपाक खूब इसरोलें सॉरी गायज हेचो मिंट जाता वाव मिंट सो मिंट जाता आनी हें बीन हांवें भायर दवरला कितें हांकां जाय ओत सो हें हांव आतां भितर हाडपाना आनी कितें एशें कोन्न जाता हेचो हें कितें जाता एशें कोन्न 2-3 जाताय हाचो नजारा चोया पावस येन गेला जडटलो मातशे वक्तान आतां हांवें चिंतलां की मातशें विंडो ओपन करता म्हणून मातशें भायलें बीन वार घेता कित्याक न्हू सारकें लायक गरमी जाता म्हाका पांय म्हणटा एक टायम जोर वयता तो केल्यार जोरा लागून तुगे गरमी जाता म्हाका घाम बीन येता सो हांवें चिंतलां की आतां हिंग बसतलें आनी भायलें वार घेतलें आनी विंडोय बीन ओपन करतलें
विंडो आतां हांवें ओपन केला. सो हिंग बसता आनी मातशें मुगे कितें आहा तें मातशें थोडेंशें काम करता. काम म्हणटा तें बी कितें करूं. काल हांवें व्लॉग अपलोड केलो ना. सो आयज म्हणलें मातशें बरें दिसता न्हू. सो हें करी तूं म्हणटकीर सगळे विंडो हांवें कितें ओपन केलना गायज. ओपन केलना हे 2 ओपन. कित्याक थिंग न्हू मुगे वाज आहाय. सो तेका लागून ओपन केलना. एंजलो म्हणटा म्हाका स्लायडींग डोर घालया. सॉरी आय मीन टू से विंडो घालया. बट हांवें म्हणल्यार नाका कित्याक म्हाका नाका आनी कांय करूंक नाका हिंगा. सो तेका लागून आमी तें केलना. ओके. सो पण थिंग एक वाज आहा तो म्हाका मातसो आलोवपा जाय. तो आलोयलो जाल्यार ते म्हाका विंडो ओपन करपा मेळटलें. वाज मरे एंडा घालया मरे कित्याक तेंय बीन ओपन करपा मातशें मेळटलें न्हू. तेका लागून हेंज्यो गे गोमटी दिसना. गोमटी भायर आहा म्हणून केश को दिसता चोय विदाउट गोमटी. तो वाज मरे थिंग घाल रे. सो टुडे एटलीस्ट फिलींग बेटर गायज. आयज तरी मातशें रेस्ट करूंक जाय. चलो काण दवरता सकल. आनी गायज एंजलो आनी पाय कुजनान चोवपा बरें दिसना. लायक हांव एक्चुली सदां कुजनान कितें ना कितें करता न्हू. पण कितें करया बरें दिसना म्हज्या जिवाक म्हण एंजलो म्हणटा रेस्ट कर. सो हे भाशेन जाल म्हण मातशें सॅड अशें दिसतालें. कितें करपा दिसतालें म्हाका. बट कितें करूं हांव. सो गायज इतलें म्हणटा आनी आयचो व्लॉगूय बीन हिंगा एंड करता. सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. टिल देन सी ऑल द नेक्स्ट. बाय. बाय. टेक केअर. गुड नायट.